बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लियो, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बड़ा अरसा हो गया आपके साथ गपशप वो उस तरीके से ना आपका रिस्पॉन्ड आ रहा है जैसे मतलब सुन के आपके साथ गप लगाए, पता नहीं मुरझाए क्यों है, खामोश क्यों है? क्योंकि सन को स्केयर है, आपके डबल स्केयर है, इसलिए थोड़ा सा ओवर बर्डन, ओवर बिजी, ओवर थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर है। इसलिए आप में वो कहते हैं ना, एक चमक, एक रौनक, एक चहचहाट, एक वो थोड़ी सी कम हुई है। कोशिश करूँगा आपके उसको एनर्जी आपके अंदर इंजेक्ट करूँ ताकि आप थोड़ा सा वापस अपने असल लियो का रूप ले सकें। लिहाजा आपका स्टार्ट 10वें घर से शुरू होने जा रहा है और ये 10वें का लॉर्ड 7वें में है। स्टार्ट आपका थोड़ा सा अग्रेसिव, बोल्ड, तेज। और अगर पास लियो ऐसे होंगे जो कहेंगे अच्छा किसी को आपने शादी करने की कोशिश करेंगे, मेरे पास इतनी फैक्ट्री है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मेरे पास इतना कुछ है, उस पैसों की चमक दिखा के तो वो अपने आप को वहाँ पे रिश्ते खरीदने की कोशिश करेंगे और वो लोग भी मुतासर होकर आपके साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे जो बाद में लंबे अरसा नहीं चल सकेगी और फिर रिश्ते खुद गर्जी की नज़र हो जाएंगे। ये ज़ाती मफाद की शादी होती है इस किस्म की, तो इस किस्म का सीन बनेगा। आपने कोई इस किस्म का डिसीजन नहीं लेना जिससे आप बाद में सुबकी हो सके, बाद में कुछ हो सके। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के चलना है। यहाँ पे आपका राहु बैठा है और मून साथ बैठा है, लिहाजा स्विंग्स आएंगे, थोड़े से अप्स एंड डाउन और एग्रेसिव होंगे। गुस्सा आपको बहुत आएगा, गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे और फिर अगर आपको कोई मसला आया तो फिर आप सेल्फिश बिहेवियर जिसे कहते हैं वो उसको रोएकार लाते हुए आप दूसरों को लिहाज नहीं करेंगे। यहाँ आप अपनी प्रमोशन के सिलसिले में, अपने अपग्रेडेशन सिलसिले में बहुत ही भाग दौड़ करते हुए नज़र आते हैं। दूसरों की ACR गैप कर दी, दूसरों के रास्ते में रोड़ा अटका दिया, इस तरह के मैं पीछे से निकल के आगे आ जाऊँ, तो ये सीन आपके जहन में ये चलेंगे, दिमाग में आएंगे। बट ये टेम्परेरी होगा 2 दिन और उसके बाद आप फिर नॉर्मल होते जाएंगे। यहाँ पे आप अपने स्टेटस पे ख़ास तौर पे बहुत सेंसिटिव होंगे। किसी को उस पर कहते जान चली जाए पर आन नहीं जानी चाहिए। ईगो प्रस्त बहुत होंगे, बदला नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना, ये चीज़ों से आपको बचना होगा। यहाँ पे आपको अच्छा, यहाँ पे अगर आपका बिजनेस है तो उसको भी आप पूरे उठाने की कोशिश करेंगे। इसमें कई चीज़ें आप 2 नंबरी झूठ बोल के भी कर जाएंगे और बड़े कामयाबी से अपने रिजल्ट्स निकालने में बड़े खुश होंगे। तो वो लोग जिनके हार्ट के मसले हैं, जिनके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों के यानी गोडे गिट्टियाँ तो रहे, वो केयरफुल रहेगा, उन पर प्रेशर आएगा और वो भी ख़ास तौर पे ओल्ड एज वाले लोग, इनके घुटनों में प्रॉब्लम आएंगे जिससे चलने फिरने में थोड़ी सी दुश्वारी आ सकती है। मोटरसाइकिलिस्ट ख़ास तौर पे बहुत सोच समझ के मोटरसाइकिल चलाइएगा, लेन में रहेगा, नहीं तो आपके चोट घुटने पे लगेगी जिससे आप काफ़ी। और पता है चटनी वाली जो गोल हड्डी होती है ना, वो खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाए तो फिर बंदा बहुत मुश्किल वहाँ पे उसकी रिपेयर होती है। तो ये सोच के मोटरसाइकिल एक साइड पे चलाइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि जितनी चोटें इस वक्त मोटरसाइकिलिस्ट को लगती है, हर 5 मिनट बाद में एक मोटरसाइकिलिस्ट ज़ख्मी हालत में, किसी का सर उड़ा हुआ है, किसी के गोडे उड़े हुए हैं, किसी के बाजू कंधे टूटे हुए हैं, तो अपने आप पे रहम खाएँ। आप जिस तरह मोटरसाइकिल चलाते हैं उस तरह ये पुलिस वाले नहीं ठीक कर सकते, ये आपको डिसिप्लिन नहीं कर सकते, ये खुद डिसिप्लिन नहीं है ट्रैफिक पुलिस। ये सारा दिन मोबाइल लेके खड़े होते हैं और आप लोग जानने के साथ मैसेजिंग कर रहे होते हैं। एक दिन वो लिबर्टी में मैंने देखा SSP खड़ा, वो कागज़ चेक कर रहा है और आप एक साथ TV चैनल की खतून को लेके खड़ा और गप्पे लगा रहा है। क्या यार, ड्रामेबाजी, काम भी करना और फिर ड्रामा भी लगाना। आप जाएँ, आप मज़ा, वो पुराने ज़माने के जो सफ़ेद वर्दी वाले लोग थे वो मोटरसाइकिल पर ट्रैवलिंग करते हुए रास्ते में ऐसे इशारा करके गाड़ी रोक के कहते थे खड़ा हो जाओ और अपना ये लेन से हो। ये तो वो मम्मी डैडी ये भी ग्रुप है जो साए के नीचे आराम से लड़ने मरने दो, वो करने दो, इशारा खुल जाए, इशारे के आगे आधे लोग आगे आए होते हैं तो उनको भी नहीं पूछ सकते। लिहाजा खुद ही हम ठीक हो जाए। और लियो ख़ास तौर पे डिसिप्लिन लोग हैं, ये कर सकते हैं। अगर कोई खुदा अल्लाह करे कोई ट्रैफिक पुलिस में कोई SSP लियो आ जाए, कोई शायद वो उसको वो अपना काम निकाल जाए। बाकी इनमें कोई सतम नहीं है, कोई इनमें कोई नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। आगे चलते हैं। लियो
اب آج چلتے ہیں آپ کا 11th and 8th ہاؤس، سوری 9 and 10th ڈیٹ. یہاں پہ مون آپ کے 11ویں گھر میں ہے اور 11ویں کا لارڈ آپ کے 8ویں گھر میں گیا ہوا، تو تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ 8واں گھر آپ کو پتہ ہے تو گھریلو معاملات میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے، کوئی بڑوں کے ساتھ الجھن آ سکتی ہے، کوئی تعلقات خراب ہو گئے، گھر میں بے سکونی بھی پڑ سکتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کسی بات پہ بحث ہو جائے گی، اور کوئی نہ کوئی جائیداد کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی آپ لڑائی جھگڑے میں پڑنے کی کوشش کریں گے. یعنی وہ ویسے یہاں پہ مون بڑا پازیٹیو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ لنک جس گھر کے ساتھ ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ آپ اس پرابلم سے بھی نکل جائیں. اس دن کوئی نہ کوئی ہوش پوری ہو جائے گی، کوئی بڑوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، کوئی فارن ٹریولنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، کوئی ویزا لگ جائے گا، کوئی بزنس کے سلسلے میں کوئی اٹھان آ جائے گی، ٹریڈ میں بہت اچھا بھی رزلٹس آ جائے گا، اور آپ کا کوئی نہ کوئی اگر بیمار ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، تو وہاں پہ بھی آپ بہت ہی اچھے طریقے سے صحت مند ہو کے واپس آ جائیں گے. فریڈم فرام میزریز کہہ لیں، امبیشیس وشز ساری پوری ہوں گی. یہاں پہ رول آف یور اسپاؤس از ویری امپورٹنٹ. لیفٹ آرم اور لیفٹ ایئر کا خیال کرنا ہوگا. تو یہ مجھے تو یہاں پہ آپ بہت ہی خوش اور ہوش اور یہ لے کے ٹریولنگ کرتے ہوئے، بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے، وہ جو میں نے شروع میں بتایا اس سے ذرا محتاط رہیے گا، ویسے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بہت رہے گی. اب آگے چلتے ہیں. لیو بیسٹ ٹائم 11 12 13، آپ کا 12ویں کا لارڈ 12ویں میں بیٹھا ہے، اور یہ آپ خوب انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. 12ویں اس میں آپ کا 12واں گھر ہے، پر ڈرانا نہیں، آپ اچھی شاپنگ کریں گے، کوئی بازار جائیں گے، پیسے آئے ہوں گے، پیسے بھی آپ کے پاس یہاں پہ آئیں گے، اور اس پیسوں کو خرچ کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ میرے پاس پیسے آئے ہیں تو میں کیوں نہ خرچ کر لوں. اس کو خرچ کر کے بڑے خوش ہوں گے، اور پھر اچھی کوئی مشورہ بہت یہ وہ سیر سپاٹا، پروفیشن میں فائدہ، جو بھی آپ کو نا، مخفی روم میں دلچسپی، فارن ٹریولنگ، ویزا لگ جائے گا، سیکشل انجوائمنٹ اور لبرل آؤٹ لک ہوگی. فارن افیئرز میں آپ کو فائدہ ہوگا، نیند بڑی اچھی آئے گی، وانڈرنگ پوزیشن ہوگی، انجوائے کریں گے، ایسے بار میں آئیں گے، اور سکسیسز آپ کو ملیں گی. مس فارچون کوئی نہیں ہوگا. ویکینڈ آپ کا بہت اچھا ہے. بس آخر پہ وہ جن کے خفیہ شادی ہیں، خفیہ، ان کی بھی ڈیٹ لگ جائے گی، ہڈن افیئرز میں بھی ڈیٹ لگ جائے گی. محتاط رہیے گا، بہت زیادہ ہاتھ نہیں پار کرنی، ایک ہاتھ تک رہیے گا، یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بن جائے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. لیو میں معذرت کر رہا ہوں، اور میں معذرت چاہتا ہوں، پیچھے مرغے کی آواز بہت آتی ہے، اور کمانڈس میں بہت لکھا تھا، یہ میرے کنٹرول میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں. وہ بڑا ڈاڈا مرغا ہے، پارک ہے، سائڈ سے اوپر نظر بھی آ رہا ہے، 5-6 مرغے ہیں، وہ ایک ملازم نے پالے ہوئے ہیں. تو وائلڈ لائف کو بھی انجوائے کریں، اس کی آوازوں کو بھی انجوائے کریں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.